कराची मानसून के जोरदार स्पेल की जद में मूसलाधार बारिश से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। इंतजामिया ने पानी रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात का 31 अगस्त तक तेज बारिशों का अलर्ट। मेयर मुर्तजा वहाब का माइकोलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं निगरानी का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इंतजामात कर लिए। तूफानी बारिशों से सिंध में मामूलाती जिंदगी मफलूज। हैदराबाद, जामशोरू, मीरपुर खास, टंडू अल्लाह, सजावल और बदीन में तालीमी इदारे बंद। उमरकोट, सांगढ़, नवाबशाह में भी स्कूल बंद। हैदराबाद की सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। मीरपुर खास की सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी। ठट्ठा, मेहड़, हाला, शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडू अल्लाह में बिजली बंद। वज़ीर आला सिंध कहते हैं साहिली इलाकों को बारिशों से शदीद खतरात हैं। तेज बारिशों के बाद यूरोप और चीन के शहर भी डूब जाते हैं। कोशिश है लोगों के नुकसान को कम से कम किया जा सके। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। साहिवाल और गोजर खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। रायविंड में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पीर महल में बारिश का पानी स्कूल में दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश ने मिंचनाबाद को डुबो दिया। हारूनाबाद और गिरदोनवा में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर धान और कपास की फसल को नुकसान। साल भर की जमा पूंजी तबाह होने पर किसान परेशान। हुकूमत से इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मुआशी इस्तेहकाम के बायस CAA2 रेटिंग जारी। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 थी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग हासिल करने में मुश्किलात नहीं। IMF से $7 अरब का मुआहिदा चंद रोज में तय पा जाएगा। नई रेटिंग से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात कम हो चुके। मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानी गामजन है। वज़ीर आज़म का मूडीज की क्रेडिट रेटिंग पर इत्मीनान का इजहार। का मस्बत रेटिंग मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील में सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़रा और मुतल्लिका इदारे मुजव्विज़ा मनसूबों पर पेशरफ्त को तेज बनाने के इक़दाम करें। आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान और IMF में नए मुआहिदे का इंतजार। बैरूनी फंडिंग में गैर मामूली कमी। जुलाई में 43 करोड़ 64 लाख डॉलर की बैरूनी फंडिंग मिल सकी। वजारत खजाना के मुताबिक मालियाती इदारों ने 20 करोड़ डॉलर फराहम किए। मुख्तलिफ ममालिक से 10 करोड़ 76 लाख डॉलर आए। रमा माली साल बैरूनी फंडिंग का तखमीना 19 अरब 40 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में गैर मुल्की कंपनियों ने 13 करोड़ 39 लाख डॉलर मुनाफा बैरूने मुमालिक भेजा। IMF का दबाव। ताजिर दोस्त स्कीम वापस नहीं होगी। ताजरों का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म का मुतालिबा पूरा कर दिया। ज़राए FBR के मुताबिक ताजरों की रजिस्ट्रेशन और टैक्स वसूली की जाएगी। 32 लाख ताजिर टैक्स नेट से बाहर। 64,000 ने रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत सिर्फ 207 ताजिरों ने 5,33,000 रुपए टैक्स दिया। भारी टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर। ताजिरों और जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। कराची में बाजार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहीं। न्यू कराची, पावर हाउस चौरंगी, मोमनाबाद और शेर शाह में सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। लाहौर में ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। बेशतर मार्केटें और बाजार बंद रहे। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों और हुकूमत के हिमायती ताजिरों में हाथापाई। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत शहर शहर हड़ताल। ताजिरों का हुकूमत से नई टैक्स पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा।
عوام مہنگی بجلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر بل جمع کرا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس. بولے حکومت بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کرے. ہڑتال ہر پاکستانی کی ہے جو مشکل سے نکلنا چاہتا ہے. ایسے نہیں چلے گا. آئی پی پیز کا بوجھ عوام اٹھائیں اور حکمران عیاشیاں کریں. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا دھرنا 4 روز کے لیے ڈی چوک سے مین ہیڈ آفس منتقل. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے مذاکرات میں 2 مطالبات تسلیم. یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل بند نہیں کیا جائے گا. کسی ملازم کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا. مظاہرین کے نمائندوں نے حکومت سے تحریری گارنٹی مانگ لی. تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مسائل پر وزیر صنعت و پیداوار پیر کو مذاکرات کریں گے. پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. 18 سے 25 سال کے طلبہ اہل 25,000 ماہانہ وظیفہ ملے گا. پہلے مرحلے کا دورانیہ 6 ماہ. 6,000 طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا. گزشتہ 2 برس میں ڈگری مکمل کرنے والے گریجویٹس کو ترجیح دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں نوجوان قدم بڑھائیں, روشن مستقبل منتظر ہے. وزیر اعظم نے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا. معظم جان انصاری نئے آئی جی بلوچستان تعینات. نوٹیفکیشن جاری. نئے آئی جی بلوچستان معظم جان انصاری کی صدر مملکت سے ملاقات. آصف علی زرداری کا نئی ذمہ داریوں کی خوش اسلوبی سے انجام دہی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور. امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر رضوان سعید شیخ نے ذمہ داریاں سنبھال لیں. خارجہ امور کے ماہرین کہتے ہیں امریکی کانگریس کی قرارداد کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات سرد بحری کا شکار. پاکستان کے خلاف جاری پروپیگنڈے کا سدباب نئے سفیر کا اہم ہدف ہوگا. پاک امریکہ تعلقات میں پھر سے گرم جوشی لانا نئے سفیر کے لیے بڑا چیلنج. صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ذاتی نوعیت کی تھی. ترجمان جے یو آئی کا رد عمل. کہا میٹنگ میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی. جے یو آئی کا موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے واضح موقف ہے. لگتا ہے ان بے بنیاد خبروں کے پیچھے گورنر خیبر پختونخوا ہے. جے یو آئی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی. انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر مولانا فضل الرحمان کی آج 10 بجے طلبی. جمعیت علماء اسلام نے تاحال انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے. الیکشن کمیشن میں پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ بھی جمع نہیں کرایا گیا. سابق صدر عارف الوی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ختم کرانے کے مشن پر پشاور پہنچ گئے. ناراض رہنماؤں عاطف خان, جنید اکبر اور شکیل خان سے ملاقات. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف بیان بازی سے روک دیا. سوشل میڈیا پر مخالف بیانات دینے سے گریز کی ہدایت. ناراض گروپ کو جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت منظور. علی امین گنڈا پور فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے. کورٹ کا 12 سپٹمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم. علی امین گنڈا پور کا سیکورٹی فراہم نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے شکوہ. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا. کے الیکٹرک کی کراچی کے مکینوں پر بجلی گرانے کی تیاری. جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا. کے الیکٹرک نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی. تقسیم کار کمپنیوں کی بجلی 31 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. تمام کارروائیاں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایما پر افغانستان سے کی جا رہی ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں نیوز کانفرنس. کہا رو نہیں چاہتی سی پیک کے منصوبے مکمل ہوں. جب بھی سی پیک پر کام تیز ہوتا ہے دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. آرمی چیف کو بتانا چاہتا ہوں
पूरी कौम रियासत और पाक फौज के साथ खड़ी है। खैबर के इलाके तीरा में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा और अखज़ई में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गजा में क़यामत ढाने के बाद सेहूनी फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में बमबारी, जनीन, तुलकरम और तुबास में हमले, मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा, दीर उल बला और खान यूनस में भी कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में मजीद 58 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 40,534 हो गई। हमलों से जनीन में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों के इनखला पर जोर। भारत पड़ोसी ममालिक के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज न आया। बांग्लादेश में डम्बोर डैम के बाद फरका बैराज से भी पानी छोड़ दिया। 11 लाख क्यूसिक से जायद पानी बांग्लादेश में दाखिल। बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाब से अमवात की तादाद 33 हो गई। 60 लाख शहरी मुतासिर, 5.5 लाख अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी और उसके तलबा तंजीमों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमात इस्लामी दहशतगर्दी की किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान का अबूरी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। हसीना वाजिद की हुकूमत ने जमात इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी आयद की थी।